Hey, good morning, Transpremier family. Buenos días, familia Transpremier. Sorry, we had to go live a little bit earlier today. Lo sentimos, tuvimos que empezar un poquito más temprano hoy. One of our baby girls, unfortunately, seems to have gotten injured, and we have to go take her to get some x-rays, but we're trusting and believing everything's going to be okay. Una de nuestras bebés se lastimó y debemos llevarlas a tomar unos exámenes, así que confiamos a que Dios que está bien y que todo va a salir bien. Nonetheless, whether you're watching this right at this moment or later on, it will be, we'll make sure it goes on for the first time at 7 a.m. Así lo estén viendo ahorita o a las o más tarde, vamos a estar asegurarnos que salga a las 7. All right, so man, thank you so much for waking up this morning and being here. Gracias por levantarse esta mañana y estar aquí. And we're making sure we're putting Jesus first at the start of our day. Y asegurarse de que ponemos a Jesús como el principio de nuestro día. So let's go ahead and pray and begin. Jesus, we thank you. Vamos a empezar y a orar. Jesús, te damos gracias. We thank you that you are in this place. Gracias porque tú estás en este lugar. God, not only in our home, but in each and every home that is watching us. No solo en esta casa, sino en todas los hogares que nos están viendo. Right there at the Transpremier office locations at the yard. Ahí mismo en la oficina de Transpremier, en la yarda. Whether someone is watching this from their truck. O si alguien lo está viendo desde su camión. Lord, we ask that your presence would fill that place. Jesús, te pedimos que tú llenes ese lugar con tu presencia. God, I pray for every need represented right now. Oramos por cada necesidad representada ahora We mismo. know that you're working. Sabemos que tú estás trabajando. And that you're moving in their midst. Y que estás moviéndote en el medio. We thank you, God, that you always hear us. Te damos gracias, Dios, porque tú siempre nos escuchas. And we thank you for always answering as well. Y te damos gracias porque siempre respondes. We love you. It's in your name I pray. Te amamos, es en tu nombre que oramos. Amen and amen. Amén y amén. All right. So, man, listen, I'm not really sure if you guys follow y'all's Transpremier Instagram, but you should. No estoy seguro si todos ustedes siguen el Instagram de Transpremier, pero deberían. And I wanted to let you guys know, I believe this is probably still active, that Transpremier is hiring. Y quiero dejarles saber, es probablemente que todavía sigan contratando. There are Orlando openings. There's a whole bunch of Orlando openings. Hay bastantes posiciones para Orlando. Skid Street Bobcat operator. Eso. Yep. Diesel mechanic, a dump truck driver, milling machine groundman, a whole bunch of benefits as if you work for Transpremier, you know, hourly pay, paid vacations, home delay, dental, vision, medical, health, life insurance, 401k. You know what? I'm just thinking about going to Transpremier. There's too many benefits. Jacksonville openings as well, dump truck driver. So please share. Tell somebody. Man, this is such a great organization and company to work for. También si siguen ahí en su página de Instagram de Transpremier van a encontrar un post donde están todas las posiciones para Orlando y para Jacksonville con todos sus beneficios. La verdad que, como dice mi esposo, está pensando en irse para Transpremier tiene muy buenos beneficios y es una organización excelente para trabajar. So, man, I just realized maybe 4 minutes in, and I still haven't even introduced who in the world we are. My name is Jonathan. I'm one of the pastors at a church called Victoria Church. You can check us out at victoriachurch.com. And you are? Yo soy Jennifer, su esposa. Yes, awesome. And so
Anyway, we are pastors over at Victoria Church. Like I said earlier, we do have online services. We have services in person as well. We're still wearing our masks, and so we have a 10 a.m. service in English and a Spanish service at 11:30 a.m. Somos pastores en una iglesia llamada Victoria Church. Tenemos servicios en línea y tenemos servicios presenciales. Tenemos un servicio de inglés a las 10 de la mañana y a las 11:30 es el servicio de español. Pueden mirar nuestra página en victoriachurch.com. Yeah, so we would love to have you. Anyway, listen, we just want to really express our gratitude to Transpremier for hosting this. Queremos darle nuestro agradecimiento a Transpremier por darnos la oportunidad de estar aquí. Well, I'm not going to lie, 7 a.m. is a little bit early to wake up. I'm really looking forward to these times together. No les voy a mentir, las 7 de la mañana es una hora difícil de levantarse, pero realmente me gusta estar aquí y busco estar aquí. Yeah, I mean, I believe that Transpremier has so many things that they offer that are not normal. And I mean that in the best way possible. Like they really care about their employees. Creo realmente que Transpremier tiene muchas cosas buenas que ofrecer y esta es una de ellas. Yes. Yeah, and so on behalf of co-founders Sergio and Diana, thank you to each and every one of the employees. Thank you for your service, your commitment, your dedication, always to excellence. Thank you for bringing your best to your job. Y queremos darles las gracias a ustedes por los fundadores de Sergio y Diana. Estamos agradecidos por su servicio, por su compromiso, por su dedicación a la excelencia. Yeah, not just to Sergio and Diana, but obviously on their behalf, they want to say thank you. Yeah. Sí, awesome. Exacto. Quiero decir. Yeah. So, listen. De parte de. Yeah. And then obviously we want to honor the co-founders and their executive team for running this amazing organization. Queremos honrar a los fundadores y al equipo ejecutivo por manejar esta organización tan increíble. Yeah, and so every time we're live, I seem to struggle with my allergies in a unique way, but I believe I'm going to blow my nose just one time today, and we'll be good to go. Give me 1 second. Cada vez que nos conectamos, Jonathan sufre como de alergias y siempre está estornudándose, pero hoy oramos que sea solamente una vez que tenga que ir a sonarse y a limpiarse la nariz. All right. So listen, so we're going to go straight into today's message or lesson. And today is going to be just a little bit different. I'm actually really looking forward to this one. Hoy vamos a iniciar de una vez con nuestro mensaje o enseñanza y hoy va a ser un poquito diferente y realmente estoy buscando empezar con. Yeah, and by the way, throughout this entire time, we'll go ahead and be looking at the comments, whether live, whether later on. We'd love to pray for you guys, any of your needs. Y a través de todo este programa estaremos mirando sus comentarios, sea en vivo o sea después durante el día. Queremos orar por ustedes y sus necesidades. So please share any needs that you might have. Por favor, compartan cualquier necesidad de oración que ustedes tienen. So let me start off with a bit of a rhetorical question real quick. Déjenme comenzar con poco de una pregunta retórica. Like, what would your dream job look like? ¿Cuál sería tu sueño ideal? And so maybe you're like, man, I'm living my dream job right now at Transpremier. That's awesome. Tal vez tú dices, estoy viviendo mi trabajo de sueño aquí en Transpremier. So I want you to imagine whether you're in that dream job or whether you're thinking of that dream job for a moment. Quiero que te imagines estando así estés en ese trabajo de tus sueños o estás soñando con ese trabajo. And most likely that just takes you to kind of like some happy thoughts, right? Just thinking about the best job on the planet. Y eso te lleva más o menos como
a unos pensamientos positivos. But imagine you getting that dream job, but the environment in it is hostile. Pero imagínense conseguir ese trabajo de sus sueños, pero el ambiente que se maneja en ese trabajo es hostil. I'm talking about a toxic company culture, Estoy hablando de una cultura tóxica en la compañía, fighting, drama, peleas, drama, low morale, moral baja, chaotic communication constantly. una comunicación caótica constantemente. Just overall a stressful place to be in. En general, un lugar bien estresante para estar. I'm willing to bet if you were in your quote unquote dream job, doing your dream task, but with that kind of culture, Estoy dispuesto a apostar que si tú estuvieras en ese trabajo que tanto sueñas, pero con esa clase de cultura, it probably wouldn't feel like a dream job for very long, right? tal vez no se sentiría como un trabajo de sueño por mucho tiempo. Yeah, most of us wouldn't last in a place like this for very long. Muchos de nosotros no duraríamos en un lugar como este por mucho tiempo. And if we did, we'd be honestly utterly like miserable and dread coming into work every day. Y sí, estaríamos sintiéndonos miserable y secos de venir a trabajar. And so some of us have had jobs like this with a toxic company culture, just a very bad work environment. Algunos hemos tenido lugares de trabajo de esa manera, algo bien tóxico. And we're happy to be there no longer, right? Like even if you loved the job task that you got to do. Y estamos felices de no estar ahí más, así ustedes amen o amáramos el lugar, nuestras tareas de trabajo. Most of us would much rather work for an organization that wasn't necessarily our dream job, but that had a healthy company culture. Muchos de nosotros nos gustaría mejor trabajar en una organización que no es necesariamente nuestro trabajo ideal, pero sí tiene una cultura saludable. And so if I know anything about Transpremier and its leaders, they want to create a company with an amazing work culture. Y si sé algo de Transpremier y sus líderes es que ellos quieren crear una increíble cultura de trabajo. And even after preparing this talk yesterday, I went to their Instagram, and their Instagram attests to that. You can see what they're trying to give and offer their family, their Transpremier family. Después de preparar este mensaje, fui a su Instagram y su Instagram refleja lo que ellos quieren crear con su compañía como una familia. They really want to create a place where people enjoy coming to work. Quieren realmente crear un lugar donde la gente le agrade venir a trabajar. Not just because of the task that they can be a part of. No solamente por la tarea que ellos pueden ser parte. Not just fulfilling the vision of building better and safer roads, right? No solamente de cumplir su visión de construir mejores y seguras carreteras. But because of the family that Transpremier offers you to be a part of. Sino por la familia que ellos te ofrecen o les ofrecen a sus trabajadores para ser parte. Now, no one, at least that I know, makes it their ambition to have a toxic company culture. Ahora, nadie que yo conozca tiene la ambición de crear o tener una empresa con una cultura tóxica. Most companies don't just start from day one with some crazy, unhealthy culture, right? No las empresas empiezan con un día, con el primer día siendo una cultura tóxica. They usually become unhealthy, and I'm not going to get into all the reasons why they become unhealthy, but it happens, right? Generalmente ellos se vuelven no saludables y no voy a entrar en las razones por las cuales se convierten en instituciones no saludables. And so, but I want to talk about healthy, like how do companies that are healthy, like how do they get there? And I assure you that they didn't get there by accident. Pero quiero hablar sobre la salud, cómo las empresas llegan a ese estado de salud. They've gotten there on purpose with intentional habits, structures in place, orders, policies, whatever. Ellos no han llegado ahí por accidente, sino ellos han sido intencionales en esto con un propósito.
Han puesto hábitos, estructuras, políticas, orden. And I don't have time to go through everything either that a healthy organization does. Y no tengo tiempo para ir por todo lo que una organización saludable hace. But I do want to talk about the foundational thing upon which everything that is healthy stems from. Pero quiero hablar de la fundación o el fundamento de lo que hace que todo sea saludable. And this isn't just for leaders or supervisors of teams. This is for everybody. This is going to be helpful for everybody. Y esto no solamente para líderes, supervisores, esto va a ser bueno para todos. And so that foundation that we're talking about, upon which everything else needs to build on, Esa fundación donde todo debe empezar a or construirse, fundamento, o fundamento, it's called trust. se llama confianza. I mean, if there is an absence of trust amongst, just even a family, like things are not really going to go well. Si hay una ausencia de la confianza, así sea en una pareja, en una familia, pues las cosas no van a ir bien. And if Transpremier is a family, like if it was a work family, is a work team, like trust is vital. Y si Transpremier es una familia, entonces la confianza entre el equipo es vital. And trust is vital between friendships. Trust is vital, and trust is vital for an organization as well. La confianza es vital entre amigos. La confianza es vital en una organización. With an absence of trust, like major conflict is going to arise. Sin confianza, conflictos bien grandes van a levantarse constantemente. Now, are there any people at work that when they come to your mind, for whatever reason, you just assume the worst about them? Hay algunas personas o alguna persona en su trabajo que cuando vienen a su mente, por alguna razón, lo primero que asume usted es algo malo. It probably has to do with something in the past that happened where the trust was broken. Tal vez tiene algo que ver con algo en el pasado donde la confianza fue rota. And so please hear me. I'm not saying that broken trust is simply needs to be looked over. Y por favor, escúchenme, no quiero decir que la falta de confianza o la confianza rota es algo que debe ponerse a un lado. But my concern is that there are some people that almost naturally assume the worst from most people. Pero mi preocupación es que las personas, Assume the worst. asumen lo peor de las otras personas. Regardless of whether that trust has been broken or not. And that's problematic. A pesar de que la confianza haya sido rota o no, y eso es problemático. And so in order for an organization to be effective, it is vital that people assume the best from each other. Y en una organización, para ser efectiva, es necesario y vital que las personas asuman lo mejor de la una y la otra. That's part of, what will continue to create an environment full of trust. Eso es lo que va a construir un ambiente lleno de confianza. If the Transpremier family members can't assume the best out of one another, si los miembros de Transpremier no pueden asumir lo mejor del uno y el otro, man, it's going to be a long, trustless journey. Va a ser un camino largo de falta de confianza. So let's just say, for example, someone comes in late for their shift, right? And obviously punctuality is very important in your organization. Vamos a decir que, por ejemplo, alguien llega tarde a su trabajo o a su tiempo de trabajo y pues obviamente la puntualidad es bien importante en esta posición. And let's just say they don't say anything or they don't call ahead. They simply come in late. Like, what immediately comes into your head? Vamos a decir que ellos no llamaron ni avisaron a nadie. ¿Qué viene inmediatamente a la mente? And obviously for different people, maybe different things come into your head, right? Y por diferentes personas, diferentes cosas vienen a la mente. But again, my question is, like, do you assume that something legitimate happened for them to be there late?
Pero mi pregunta es, ¿tú realmente asumes que algo le pasó para llegar tarde? Or do you jump to the assumption that they're just irresponsible and just aren't making their job a priority? ¿O solamente llegas a la conclusión o a la asunción de que ellos son irresponsables y no han hecho una prioridad de su trabajo? No, I call this, there are something called gaps of information. And relationships are filled a lot of times with gaps. Hay algo que se llama como espacios Mm-hmm. y las relaciones muchas veces están llenas con como espacios. And by gaps, I mean missing information. Y por espacios me refiero a falta de información. It's the unknown. Es lo que no se conoce. And there are things that we don't know about others unless we ask or unless they tell us. Y hay cosas que no sabemos de las otras personas a menos que nosotros preguntemos o ellos nos digan. And so again, unless someone fills in that information gap for us. Otra vez, que alguien llene esos espacios de desinformación para nosotros. Now, if you're kind of naturally a pessimistic person, you put doubt or negative assumptions in the gaps. Y bueno, si tú eres una persona como negativa o pesimista, tú pones información negativa en esos espacios. But healthy teams and healthy teammates and a healthy family. Pero familias saludables y equipos saludables, They fill the gap with trust unless they know otherwise or until they ask questions. ellos llenan esa información con confianza antes, perdón, es que la bebé está llorando, o preguntan o hacen preguntas. And so, I mean, this is a lesson I surely haven't mastered, but I mean, I'm trying to apply intentionally. Y esta es una lección que no he manejado totalmente, pero quiero aplicarla intencionalmente. And so, really, even throughout the ministry of Jesus, right? Aún en el ministerio de Jesús, vemos que Jesús puso confianza en el gap, en ese espacio. Like Jesus was constantly putting trust in the gap. And here's the reality. You know what happened because of it? Jesus got seriously hurt because of it, but yet there was no better leader than him. And so believers and non-believers alike recognize that. Y so Jesús mismo, aún él puso esa confianza en los espacios de información cuando él no sabía. Y la verdad, sufrió por eso, fue herido aún cuando hizo eso. And if you're wondering, will you get hurt and blindsided? The answer is a resounding yes, but put trust in the gap anyway. So, si estás preguntándote si pones confianza en esos espacios, si vas a ser herido muchas veces, la contestación es sí. But nonetheless, it is a better way to live than simply putting doubt inside the gap for people all the time. Pero es una manera mejor de vivir que simplemente estar poniendo información en esos espacios por las otras personas. And so again, like here's the reality. When you trust, when you trust others, you're literally putting yourself in a vulnerable position to get hurt. Y esa es la realidad. Cuando uno confía en otras personas, uno se pone en un lugar o una posición de vulnerabilidad. Like vulnerability, right, puts you in a position to be taken advantage of, lied to. La vulnerabilidad te pone en una posición en donde la gente puede tomar ventaja de ti o puede mentirte. But I assure you, distrust or mistrust is way worse. Pero la falta de confianza es mucho peor. Like mistrust puts you on edge with others. La falta de confianza te pone como en un límite con otros. It makes you defensive and stressed out. Te pone defensivo y siempre estresado. And it even leads you to actually hurt people for things that they did not do. Y te lleva a herir personas por cosas que ellos no hicieron. And so, what am I asking of you? Trust everyone blindly? Not at all. Lo que no les estoy pidiendo que confíen
en todos ciegamente. I'm not telling you to be naive. I mean, there are things that are clearly wrong, right? No quiero que ustedes sean ingenuos, hay cosas que realmente no están bien. But what I am saying is that until you have the evidence and facts, Pero hasta que tú tengas la evidencia y los hechos, trust has to be a vital part of the organizational dynamic and interpersonal la relationships. confianza debe ser una parte fundamental de las relaciones interpersonales. And this is for everybody. It doesn't matter your position on the team, and it's got to be everyone. Y eso es para todos, no importa la posición en el equipo. That is, of course, if you want to thrive and have a healthy workplace. Eso es realmente si tú quieres ser exitoso y tener un lugar I mean, saludable And de if you trabajo. can't trust the people in your workplace, then you might have to start having conversations of looking for another workplace Y si, or finding another employee. y si realmente tú no puedes tener confianza en tu lugar de trabajo, es necesario que empieces a mirar o tener las ideas de buscar otro lugar de trabajo. Or work aggressively at building that trust. But I'm just telling you, working with people that you don't trust, man, it's terrible. O trabajar agresivamente para construir esa confianza nuevamente, pero realmente trabajar sin confianza es bastante estresante. And so again, a lack of trust, those things need to be addressed with people. La falta de confianza debe ser atajada con esas personas. But once it's addressed, once it's solved, put trust in the future gaps. Y una vez es trabajada, puedes poner la confianza en esos futuros espacios. The Bible teaches us in Matthew 7:12 a lesson. The golden rule is a lesson that Jesus actually brought. La palabra nos enseña en Mateo 7:12 es la regla de oro y Yeah, Jesus brought this golden rule, right? And he said, "Do unto others as you would have them do unto you." Jesús trajo esta regla de oro y dice, haz lo que a los otros lo que te gustaría que te hicieran a ti. Now, this is a reality check or an honesty check, okay? Like, y este es un examen real. Have you ever gotten mad at someone for them getting mad at you on the street? ¿Alguna vez te has enojado con alguien porque ellos se han enojado contigo en la calle? I mean, we've all made mistakes on the road, right? I mean, todos cometemos errores en la calle. And somebody has probably called you out on it by honking the horn or being rude. Y tal vez alguien te ha llamado la atención pitándote o siendo and if we're honest, we know we're not always, perfect drivers, and we know that we did something that was less than great on the road. Y siendo honestos, no siempre somos conductores perfectos y sabemos que no hicimos algo que fue bueno. But most of us had a reason, right? Pero muchos de nosotros tenemos una razón. And here's the thing that most of us do. Y esto es lo que generalmente la mayoría hacemos. We give ourselves the benefit of the doubt, but we don't give others the benefit of the doubt. Nos damos a nosotros el beneficio de la duda, pero no le damos a otros ese beneficio. Especially if they're a stranger, right? Those are the people that we least give a benefit of the doubt. Y especialmente si ellos son personas extrañas, son los que menos les damos el beneficio de la duda. So we judge ourselves by our motives, but we judge others by their actions. Nosotros nos juzgamos a nosotros por nuestros motivos, pero juzgamos a otros por sus acciones. Okay, so let's use even this late example again. Like, have you ever done this? If you were late, you give yourself the benefit of the doubt. Well, it was this that happened, and you give yourself reasons why in the world you got late, right? Y usemos este ejemplo de llegar tarde otra vez. Y tú te das el beneficio de la duda a ti mismo o te das razones legítimas para por qué llegaste tarde. But if someone else is late, man, you're not judging their motives, or you're not giving them the benefit of the doubt. You're just thinking, hey, they don't really care. Pero si hay otras personas que llegan tarde, tú no estás juzgando sus motivos, no estás dándole el beneficio de la duda, tú simplemente, hey, ellos llegaron tarde y son unos irresponsables. And that's why, again, I know I sound like a broken record, but you've got to fill the gaps with trust. And of course, you're going to have conversations with people as well.
Y otra vez, sé que suena como un disco rayado, pero otra vez tienes que llenar esos espacios con preguntas o debes hablar con las personas. Because and if you don't have these conversations, when lots of gaps form, Porque si no tienes esas conversaciones donde hay muchos espacios formados, trust starts spiraling down. la confianza va para abajo. Now, here's another thing that can often happen because of gaps. Like when you start building a case against other people and have imaginary conversations with them, there's a problem that needs to be addressed. Y esto es en serio, cuando tú empiezas a construir un caso en contra de las personas y empiezas a tener conversaciones imaginarias con ellos, hay un problema ahí. You know, there's a saying at church that my dad asked the congregation, like, who is the church? Hay algo que mi papá les pregunta a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? We are the church. In other words, like the members, everyone's the church. Nosotros somos la iglesia, en otras palabras, los miembros de la iglesia. And so we all have a responsibility for the healthiness, if you will, of the church. Y todos nosotros tenemos responsabilidad, por decirlo así, de la salud de nuestra And in the iglesia. same token, it is all of you, regardless of your position, it is your responsibility, the health and well-being of Transpremier. Y en otras palabras, es la responsabilidad de ustedes la salud y el bienestar de la compañía. That means that the next time, you know, someone starts pointing out suspicion in another employee, Eso quiere decir que la próxima vez que alguien empiece a poner como algo de su posición en otra persona, you know, we've got to come to their defense instead of just quickly agreeing sabemos que on the debemos suspicion. ir a su defensa en vez de empezar a estar de acuerdo con esa suposición. Now, what the other thing that I'm saying is, you know, if you have created that gap, right? Y otra cosa que quiero decir es, si tú has creado ese espacio, Let's just say if you got there late, quiero decir, si tú llegaste tarde, it's up to you to fill that gap. Just don't expect the leader to just fill in that gap for you. Hey, so what would filling up that gap look like? Explain why you were late and own up to your mistakes when you make them. es tu responsabilidad llenar ese espacio. No esperes que el supervisor o la persona a la que le fallaste llene esa información, ese espacio. ¿Y cómo lo llenas? Explicando por qué llegaste tarde. And so I want to finish by telling you guys two things that will absolutely destroy trust. Y quiero terminar diciéndole dos cosas que pueden dañar totalmente. la Number confianza. one is silent disagreements. La principalmente es el desacuerdo silencioso. Every time an agreement is made at your job and you disagree and stay silent, everyone loses. Cada vez que se hace un acuerdo en tu trabajo y tú estás en desacuerdo y te quedas callado, todos pierden. I'm not saying you should speak impulsively every time you disagree, No estoy diciendo que debes hablar impulsivamente cada vez que estés en desacuerdo, but staying silent is dangerous. pero estar en silencio o quedarse en silencio es peligroso. You see, a lot of times people disagree silently and they're looking for the moment when they can say, I knew that would happen, or I knew that would never work. Muchas veces las personas que se quedan en desacuerdo silenciosamente están esperando el momento donde pueden decir, yo sabía que esto iba a pasar, yo sabía que esto no iba a funcionar. And that's a terribly unhelpful attitude. Y eso es una actitud totalmente terrible. And so here's a truth that won't surprise you. You are not going to agree with everything your superior or your supervisor says, and that's okay. Esta es una verdad que no te sorprenderá, pero no siempre vas a estar de acuerdo con tus líderes o supervisores. And I want to remind also those that are leading teams or supervisor, like it is your responsibility to help your team feel comfortable sharing their disagreements. Y quiero también recordarle a los supervisores que es su responsabilidad o líderes que es su responsabilidad hacer un ambiente donde la gente se sienta segura de compartir sus desacuerdos. Now, a couple tips on sharing your disagreements. Please be tactful. Algunos consejos para compartir sus desacuerdos, sea
cauteloso o como que tenga un buen plan. Yeah, use your judgment, right? When's the right time? Use su, ay, Dios mío, estoy, como juicio en el momento correcto. Use and make sure that you're not just disagreeing just in a critical way, right? Y asegúrese de que no está en desacuerdo de una manera crítica. And especially like most of your disagreements with your superiors should not be in front of others where you're removing their authority, but should probably be done in private. Y la mayoría de los desacuerdos no deben ser en público, pues podría estar quitando su autoridad, sino deben hacerse en privado. And so the second thing that will destroy trust is silent confusion. Y la segunda cosa que daña la confianza es la confusión silenciosa. If you're confused about something and you don't say anything, you shouldn't blame the leader for the confusion. Y si usted está confundido sobre algo y se queda callado, no debería culpar al líder por su confusión. Any kind of confusion, it is up to the person that is confused to find to look for clarity. Cualquier clase de confusión es responsabilidad de la persona confundida preguntar y llevar esa confusión a claridad. When you don't clear up confusion, everybody loses. The boss loses, you lose, and even others who might be confused as well. Cuando no ponemos claro la confusión, todos perdemos o todos pierden. El líder, el trabajador, otras personas pierden. There's a pastor that said a very blunt statement, and he said to his leaders, if something is unclear and you move forward with that unclear thing from this day forward, that is your fault. Y hay algo que un pastor dice a su equipo de liderato: si hay algo que no está claro y usted se mueve o continúa con eso claro, es su culpa de aquí en adelante. Yeah. And so listen, what Transpremier is doing as an organization is way too important to be bogged down by trust issues. Y lo que está haciendo Transpremier como organización es muy importante para ser dañado por la falta de confianza. So I want to encourage you. So quiero animarlos. Deal with these trust killers. Para que trabajen con estos los que matan la confianza. And you watch your job satisfaction begin to soar. Y I really believe esa satisfacción en su trabajo empezar a crecer. And at the same time, listen, this job is bigger than just building the greatest and safest roads, as amazing as that is. Y realmente este trabajo va más allá de crear mejores y más seguras rutas. This is about building the happiest and safest employees as well. Esto se trata también de construir los mejores, más felices y seguros trabajadores. And creating an atmosphere that can truly be a family. Y crear una atmósfera que realmente puede ser una familia. And so I encourage you to trust. That is the best first step towards a healthy workplace, maintaining a healthy workplace. Los animo a confiar. Es la mejor manera para tener un trabajo pues saludable. And when people trust each other, everyone wins. Y cuando las personas confían el uno en el otro, todos ganan. Morale stays high. La moral está alta. Fighting and drama stay low. Las peleas y el drama están abajo. Communication is clear. La comunicación es clara. And the environment is full of happiness and overall peace, even when the pressure is on. Y el ambiente está lleno de gozo y a paz, aun cuando hay mucha presión. So let me pray. Jesus, help us to be clear. Señor, ayúdanos a estar claros. Help us to fill the gaps with trust. Ayúdanos a llenar los espacios con confianza. Help us to forgive and to be honest with one another. Ayúdanos a perdonar y a ser honestos con uno y el otro. If we are the creators of gaps, help us to fill them. Si somos los creadores de esos espacios, ayúdanos a llenarlos. And where there has been offense, help us to bring reconciliation, joy, and peace back to those relationships. Donde ha habido una ofensa, ayúdanos a traer reconciliación,
gozo y paz en esas relaciones. Amen. So listen, if you're joining us right now, I'm going to stop this video and then please just refresh. Si nos están viendo ahora mismo, voy a parar este video y por favor denle refresh. Long story short, I have to go take my daughter to the emergency room. She injured her arm or her shoulder. We're not sure. Larga historia corta, tengo que llevar a mi hija al hospital. Ella se molestó un brazo. But we pre-recorded this and it's going to be really helpful for you. Pero hicimos un pregrabado y va a ser de gran utilidad para usted. So God bless you guys. Listen, remember, Transpremier is looking for is looking to fill in some jobs. They are hiring. Dios los bendiga. Recuerden que Transpremier está buscando trabajadores. In basically all the positions. Y están en todas las posiciones. And so please share any prayer requests that you may have. And once again, thank you, every person in the Transpremier family for the dedication to excellence that you give every single week, every single day. Perdón. Yeah, muchas gracias, los quiero un montón y una vez más denle clic otra vez cuando termine este live stream para que vean el video completo. Si están sintonizándose, tengo que llevar a mi hija Lía al hospital que parece que se hirió un brazo, ¿ok? Bueno, muchas gracias. God bless you guys and please hit the replay button. Thank you. Bless you. Bye-bye.